ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হালকা ডিলিতে রাখেন। সবাই একটু আল্লাহর নামে জিকির করতে পারবো? আমরা মাঝে মধ্যে মাইক্রোফোনটা ছেড়ে দিব, চিৎকার করে করে আল্লাহকে ডাকবেন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। একটু জোরে আল্লাহকে ডাকতে কোনো লজ্জা শরম আছে কারো? একটু মনটাকে খুলে দিয়ে যুবক ভাইরা দেখিয়ে দেন না কতটা ভালোবাসি আল্লাহ এবং তার রাসূলকে। আর একটু জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ হাসবি রাব্বি জাল্লাল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ বলো লা ইলাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ছোট বড় আলেম যারা আছেন একসাথে আরেকবার শুনতে চাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ হাসবি রাব্বি في قلبي غير الله بر محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله خودی کثیر نہالا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله जिसने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह हबीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जिसने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह हबीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जिसने अहमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह हबीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह सबे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। আমাদের মালিক কে? চিৎকার করে আল্লাহকে একবার জোরে সোরে ডাকবেন না আল্লাহু আকবার। ভাই আমারটা তো মেন ভোকাল, আমারটার আওয়াজ মনে সবচাইতে কম, খুব কষ্ট হচ্ছে ভাই সাউন্ডটা। আল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সংক্ষিপ্ত দুরূদটা সব একসাথে পাঠ করতে পারবো না? আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ বলো আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সরকার কিয়ামত। এই যে মারহাবা মানে অনেকে বলেছেন, আমি সরকার কিয়ামত বললে একসাথে চিৎকার করে আল্লাহ রাসূলকে মারহাবা জানাবেন। সরকার কিয়ামত সরদার কিয়ামত मंथार कियामत हुजूर कियामत शर्माना छोड़ो
और ऊंचे बोलो मरहबा 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 या मुस्तफा मरहबा 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 या मुस्तफा अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह जब तलक ये चांद तारों झिलमिलाते जाएंगे जब तलक ये चांद तारों झिलमिलाते जाएंगे तब तलक जश्ने बिलाल हम मनाते जाएंगे नूर वाला आया है नूर लेकर आया है नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम में यह देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सरकार की आमद আচ্ছা আপনারা কি আজকে সঙ্গীত কি आमद मंथर की आमद सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार की आमद सरदार की आमद मंथर की आमद सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो मरहबा धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार ये की शहंशाह वाला की आमद आमद है ये की शहंशाह वाला की आमद आमद है ये कौन से शाह वाला की आमद आमद है धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार धूम मचा दो धूम मचा दो मोहम्मद के आ गए सरकार तन्हा कौन है আচ্ছা আল্লাহ রাসূলকে তো মন ভরে ডাকলেন এক পাশের আওয়াজ আমার কাছে অনেক বেশি কম মনে হচ্ছে আপনারা কি আল্লাহকে ভালোবাসেন না একটু জোরে वो तन्हा कौन है बादशाह वो कौन है मेहर बाबू कौन है वो अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह सब दिलों का जान है अल्लाह मेहर बाबू कौन है अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह या रब्बल आलामीन সবার মুখ থেকে শুনতে চান একটু জোরে ইয়া রাব্বাল আলামিন সাল্লি আলা তাহাল আমিন ফি কুল্লি ওয়াক্তিন ওয়াহিদ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ মা ফি কলবি গায়রুল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ আল্লাহু আল্লাহ আমাদের সম্পর্ক কার সাথে আচ্ছা আমি আরেকবার আপনাদের জন্য বলেন না আপনারা আমাদের থেকে জোরে জোরে সুন্দর করে আল্লাহকে ডেকেছেন আপনাদের জন্য চিৎকার করে আরেকবার সবাই মিলে আপনাদের এই এলাকার জন্য আজকের এই চমৎকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য চিৎকার করে জোরে জোরে বলেন না মারহাবা আচ্ছা আমি আপনাদের কাছে একটা